Before I even start today, Antes de comenzar, as I was preparing for this sermon and studying this message, mientras yo preparaba este mensaje y lo estudiaba, I remember last week, I think it was last week, Carol, me imagino que era la semana pasada, that we were singing a song that goes, if your presence does not go with us, estábamos cantando la alabanza, si tu presencia conmigo no va, do not send us from here. no nos envíes de aquí. And maybe we love singing that song, but the verse where that song comes from Y a lo mejor nos gusta cantar esa alabanza, pero de donde viene esa alabanza o el versículo is in Exodus chapter 33, está en Éxodo capítulo 33, where Moses, having a conversation with God, tells him that if you're going to take me out of Egypt, mientras Moisés estaba teniendo una conversación con Dios diciendo, tú me vas a sacar de Egipto. don't make sure that wherever I go in that desert, Asegúrate de donde yo vaya en el desierto, that your presence does not go or leave us alone. que tu presencia no vaya, no nos deje solos. And it's beautiful, that verse and that heart posture that Moses had. Y es algo hermoso la postura del corazón de Moisés. And we all know those verses very well. Y nosotros conocemos esos versículos muy bien. But do we also know Numbers chapter 9 verse 15? Pero también conocemos Números 9 de 15 al 23. I want you to open your Bibles and go to that. This is not the message, it's just an intro. Vamos a ir a ese capítulo, Números. Es solo una pequeña introducción. I'm just going to read it, Carol, and with you, each and every one of you, open your Bibles and read along with me. 9 del 15 al 23, hermanos. Numbers chapter 9 verse 15 to 23, and it says, on the day that the tabernacle was set up, the cloud covered the tabernacle, the tent of the testimony. And at the evening it was over the tabernacle like the appearance of fire until morning. So it was always the cloud covered it by day and the appearance of fire by night. And whenever the cloud lifted up from over the tent, after that the people of Israel would set out. And in a place where the cloud settled down, there the people of Israel camped. At the command of the Lord, the people of Israel set out, and at the command of the Lord, they camped. As long as the cloud rested over the tabernacle, they remained in camp. Even when the cloud continued over the tabernacle many days, the people of Israel kept the charge of the Lord and did not set out. Sometimes the cloud was a few days over the tabernacle, and according to the command of the Lord, they remained in camp. Then according to the command of the Lord, they set out. And sometimes the cloud remained from evening until morning, and when the cloud lifted in the morning, they set out, or if it continued for a day and a night, when the cloud lifted, they set out. Whether it was 2 days, or a month, or a longer time, the cloud continued over the tabernacle, abiding there. The people of Israel remained in the camp and did not set out. But when it lifted, they set out. At the command of the Lord, they camped, and at the command of the Lord, they set out. They kept the charge of the Lord at the command of the Lord by Moses. Amen. See, it might sound like those verses are just repeating the same thing over and over again. Puede sonar o escuchar de que esos versículos como que se repiten una y otra vez. But the author of Numbers is trying to make something very clear, church. Pero el autor de Números está tratando de hacer algo muy claro, iglesia. Notice that it says that when the tabernacle or the cloud covered the tabernacle, Decía que cuando la nube cubría el tabernáculo, they would set and stay in camp. ellos se quedaban ahí y acampaban. For those who are not understanding, the cloud by day and the pillar of fire by night Para los que no entienden, la nube de día y el fuego de por la noche was God confirming and making sure that he kept his promise to Moses in Exodus chapter 33. era Dios, sorry, can you repeat that again? Promising Prometiendo and following through with his promise to Moses in Exodus chapter 33. y manteniendo esa promesa en Éxodo capítulo 33. That when the cloud was over the tabernacle, Que cuando la nube estaba encima del they were to tabernáculo, remain in the camp. ellos tendrían que mantenerse acampando. And when the cloud lifted up and started going, Y cuando la nube se movía, that's when the people of Israel had to start going. eso significaba que el pueblo tenía que comenzar a seguir. And if we read those verses, it said that sometimes the cloud would stay on top for days, weeks, months. Y si leemos, ahí dice que la nube a veces permanecía ahí meses, semanas, años. And they would stay in
the camp. Y ellos se mantenían acampando. Maybe they're even thinking, why is it taking so long to get to the promised land? A lo mejor ellos se preguntaban por qué se está demorando mucho para poder llegar a la tierra Why prometida. it's been already 3 weeks and we're still in the same place? Ya han sido 3 semanas y permanecemos todavía aquí. Why can't we go and continue walking to the promised land? Porque no podemos continuar caminando a la tierra prometida. See, one thing I've come to recognize about these verses, Algo que puedo yo reconocer en estos we versículos. can't complain when we ask God to be with us No nos podemos quejarnos cuando le pedimos a Dios que esté con nosotros every step of the way, en cada paso del camino. and then He decides for us to stay in a specific season for as long as it takes. Pero Él decide que nosotros nos tengamos ahí quietos por alguna temporada. Even if it takes days, O así se demore días, months, meses, years, años. He works on His time. Él trabaja en su tiempo. Even when His time and paths do not make sense to our minds. O a lo mejor su tiempo y sus caminos no tienen sentido en nuestras mentes. Even when His time may bring a path of displeasure and sometimes pain. O aunque su tiempo a lo mejor trae para nosotros dolor. The topic that I want to speak to you about today, Y el tópico que yo quiero hablar el día de hoy it's a very sensitive topic. es un tema muy sensible. One that, in my opinion, does not need my opinion. En sí, la verdad, no necesita mi opinión. I want to speak to you today about a certain topic Quiero hablarles a ustedes de un cierto tópico that many of us today and age probably still wrestle with. que es algo que la verdad en el día de hoy podemos nosotros estar combatiendo. And like I said, I won't be giving much of my opinion. Y como mencioné, no voy a ser yo dando mi opinión, I'll be giving you all what the scriptures say about this. sino que voy a estar hablando de lo que la Biblia dice. So if we can go onto our feet, Así que si nos ponemos de pie, we're going to go to 1 Peter vamos a ir a Primera de Pedro, chapter 4, capítulo 4, verse 19. versículo 19. Just one verse. Es un solo versículo. When you have it, please give me a strong amen. Cuando estén listos me dicen un fuerte amén. Amen. 1 Peter chapter 4, verse 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Do we have it? We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Therefore, let those who suffer according to God's will Aquellos que sufren a través de la voluntad de Dios entrust their souls to a faithful Creator y encomiendan sus almas a un fiel Creador while doing good. mientras hacen el bien. Let us pray. Oremos. Father God in heaven, we give you thanks, Lord. We give you honor and glory, God. Father God, you of all people understand the sensitivity of this topic, God. In this moment, Lord, I just ask, Lord, that you give each and every one of your children here under the sound of my voice, and as well as to myself, the spiritual maturity to understand suffering in the Christian walk. Holy Spirit, I just ask that these words that come from your holy scriptures can encourage, establish, restore each and every one of us, and give us the peace that we need to continue enduring through suffering, God. Move in this place, God. Give joy and peace to the one who's in need of it. Correct the one who needs to be corrected. Exhort the one that needs encouragement, God. And all, above all, Lord, that we can give glory and honor to your name. In Jesus' mighty name we pray, God. Amen and amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. See, whenever it comes to reading a scripture, Cuando se trata de leer la escritura, it's always very important, church, siempre es importante, iglesia, to always understand the context behind the text. entender el contexto de atrás del texto. So before I even go into this verse, Entonces, antes de entrar en este I versículo, want
to teach you and show you what's happening around this verse. Quiero enseñarles lo que está pasando alrededor de este versículo. First Peter, the epistle, Primera de Pedro is written by the same Simon Peter, disciple and apostle of the Lord Jesus. es el mismo escritor de la epístola Amen. de Simón The Pedro, same disciple el and mismo apostle discípulo y apóstol of the Lord Jesus. del Señor Jesucristo. He writes this epistle to a group of Christian communities Él escribe epístolas a una comunidad cristiana across the whole Greco-Roman world, a través del mundo greco-romano, who he calls the dispersion. a quienes llama la dispersión. Peter, who understands Old Testament, Pedro, que entiende el Antiguo Testamento, uses a term that was used to describe the Jews, él utiliza un término para poder describir a los judíos, God's chosen people as they're scattered across the nations. el pueblo de Dios escogido que ha sido dispersado por las naciones. Now uses the same word to describe God's chosen people through Christ, Ahora él usa la misma palabra para describir el pueblo elegido de Dios, who have been scattered across the Roman Empire. quienes han sido dispersados por el Imperio Romano. And Peter is writing to a group of Christian communities Y Pedro está escribiendo a unas comunidades about a certain topic that is universal and unavoidable acerca de un tema que es inevitable o universal for all who call themselves believers of Jesus Christ. para todos aquellos que se llamaban creyentes de Jesucristo. Peter, throughout the epistle, First Peter encourages, edifies, and exhorts these Christians. A través de estas epístolas, Pedro animaba e instruía a estas personas Across the Roman Empire, a través del Imperio Romano, and to you and to me, y para ti y para mí, to endure through suffering. para perseverar en el sufrimiento. That suffering was and continues to be something the believer of Jesus will persevere through. Ese sufrimiento fue y sigue siendo algo que la fe en Jesús persevera. You see, whenever you read a scripture, church, Cada que ustedes leen una escritura, always read the context before the text. hay que leer el contexto antes del texto. See, First Peter, most scholars would agree, La primera de Pedro, la mayoría de teólogos would agree estuvieran de acuerdo that it was written during 64 AD, que fue escrito alrededor de 64 DC, about 30 years after Christ's ascension. después de 30 años después de la ascensión de Cristo. And if you are well versed with the history of the Roman Empire, Y si sabemos bien la historia del Imperio Romano, you will know that in that time, sabríamos que en ese tiempo Peter is writing in the middle of the Roman Empire Nero's reign. Pedro está escribiendo esto en medio del reinado del emperador Nerón. And if you ever hear me say the name Emperor Nero, Y si ustedes me escuchan nombrar este nombre, I want it to be engraved in your mind that this was an evil man. quiero que tengan en mente que este era un hombre malo, A man that throughout his reign as emperor spoke and treated Christians evilly. que durante el tiempo de reinado él hablaba mal y maltrataba a los cristianos. And at this time, as Peter writes this epistle, a great calamity falls on Rome. Y mientras él escribía estas escrituras, A calamity falls on Rome. A tragedy falls una on tragedia pasaba en Roma, called the Great Fire of Rome, llamada el Gran Fuego de Roma, where, Gran Incendio, where the whole commercial strip and merchant shops of Rome donde las zonas comerciales y tiendas comerciantes were engulfed and consumed by flames. fueron llenas de fuego, consumidas de fuego. And it took approximately 6 days for the Romans to completely extinguish it. Y duró casi 6 días para que los romanos pudieran extinguir el fuego. Don't worry, I'm getting somewhere, church. No se preocupe que estoy yendo a un punto. And as they iglesia. investigated this fire, Y mientras ellos investigaban este incendio, they figured out that it was actually the Emperor Nero who directed the fire. y mientras ellos hacían una investigación, se dieron cuenta de que fue el emperador Nerón que causó este incendio. He wanted to use the land that these merchant shops were on Él quería utilizar esta tierra donde estaban estos to comerciantes extend his kingdom. para poder extender su reino. A man who was a leader for this people, Un hombre que era un líder para este pueblo, destroying the things of his own people for his own gain. destruyendo en sí lo que era de sus personas, de su pueblo, para su propio beneficio.
And when the people figured out that it was Nero who directed this fire, Y cuando el pueblo se dio cuenta que era Nerón que había causado este incendio, they began blaming him and protesting against him. comenzaron a echarle la culpa y protestar en contra de él. And what Nero does in an attempt to save his kingdom, Y lo que Nerón hace para poder salvar su reino, he begins to publicly blame the Christians for this fire, él públicamente comienza a culpar a los cristianos, saying that it was them that planned it and executed que it, fueron ellos los que causaron y formaron ese incendio, which would begin a great persecution in Rome, lo que iba a causar una persecución en Roma, a violent persecution where Christians were una killed, persecución violenta donde muchos iban a ser asesinados. and across the entire Roman Empire, hunting and killing Christians. Y en sí, a través del reino romano, perseguían y mataban a los cristianos, Where they would arrest these Christians, los arrestaban publicly execute them, y públicamente los asesinaban, crucify them, los crucificaban, put them in stadiums with animals to be torn apart. los ponían en estadios con animales para que sí podían ser destrozados. And it's very ironic actually, Y en sí es un poco irónico, because in 1 Peter uses phrases like fiery trials porque en Primera de Pedro él usa frases como pruebas de fuego and uses phrases like our faith will be tested by fire. y usaba frases como que nuestra fe iba a ser probada por fuego. It is ironic because the worst method of persecution Y es irónico porque el peor método de persecución that Nero established in the Roman Empire que el emperador Nerón estableció, was that while they arrested these Christians, que era mientras ellos arrestaban a estos they would cristianos, tie them up around the city. ellos los amarraban alrededor de la ciudad, And when night approached, y cuando la noche llegaba, they would burn them alive to give light to the streets. los quemaban vivos para poder alumbrar las noches. The suffering for the name of El Jesus. sufrimiento por el nombre de Jesús. This persecution by Nero would later take the lives of our apostle Paul. Esta persecución por parte de Nerón más tarde acabaría con la vida del apóstol Pablo And also with the same writer of this letter, the apostle Peter. y asimismo incluso el autor de esta carta, Pedro. And as Christians across the Roman Empire are enduring suffering, Y mientras los cristianos en el Imperio Romano soportan este sufrimiento, being excluded by society, siendo excluidos por la sociedad, being arrested and being killed, siendo arrestados y asesinados, their apostle sends them a letter su apóstol les envía una carta telling them that in the middle of that suffering, diciéndoles que en medio de ese sufrimiento rejoice and endure the hardships. que ellos se gocen y que puedan permanecer en esos momentos Suffering. difíciles. The response of Peter La respuesta de Pedro to these Christian communities, a estas comunidades cristianas, enduring the painful suffering that they're enduring, aún atravesando ese sufrimiento que ellos están pasando, Peter tells them to just keep going. Pedro les dice, sigan. It's possible that an exhortation of this degree would leave a sour taste in their mouths. Es posible que una exhortación como esta les dejara un sabor amargo en la boca. But as I was reading and studying, I read a pastor say a quote like this. Pero mientras yo estudiaba y leía, me acordé de un mensaje de un pastor que decía, Where he said, going through suffering pasar por el sufrimiento gives you an opportunity te da una oportunidad to either resent God de resentir a Dios or to trust Him. o de confiar en Él. To resent God De resentir a Dios or to trust Him. o confiar en Él. 1 Peter 4:19, the verse that we read, is the summary of the entire message of 1 Peter. Primera de Pedro 4:19 que acabamos de leer es un resumen de todo el capítulo. So this is the verse where I want to stay and flesh out entirely. Pero este es el versículo en el cual me quiero enfocar. The verse says, therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. If we analyze the text for a second, Si nosotros analizamos ese versículo the por un first segundo, 9 words in that verse los primeros 9 palabras en ese versículo tell us, therefore let those who suffer according
to God's will. Dice de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. For those who are writing points, my first point, Para aquellos que les gusta escribir puntos, mi primer punto es suffering el is sufrimiento. part of God's will for our lives. Es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. That means that God in his plan and sovereignty Eso significa que Dios en su plan y soberanía over all of our lives sobre nuestras vidas allows seasons of suffering. incluye temporadas de sufrimiento. It's hard to grasp such a thing, church, Es difícil comprender esto, especially us in our Western Christianity. especialmente nosotros cristianos. But suffering is part of the Christian walk. Pero el sufrimiento es parte del camino cristiano. A hard pill to swallow, Carol, Es una píldora muy difícil de tragar. that a good God would allow or permit Que un Dios tan bueno permita suffering in this world. sufrimiento en este mundo. Or better yet, suffering to his children. O en sí sufrimiento a sus hijos. Like I said, suffering gives us Como dije, el sufrimiento nos da an opportunity una oportunidad to either resent God de resentir a Dios or to trust him. o de confiar en Él. For those who are today who may struggle with this reality, Para aquellos que en el día de hoy pueden combatir con esta realidad, that suffering, that God would allow suffering to us, que Dios nos permite pasar por sufrimiento. I want to share that suffering is a product Quiero compartir ese sufrimiento como un producto, of living in a fallen world. viviendo en un mundo caído, That because of the fall in Genesis 3, porque por el caer del Génesis 3, where sin entered the world and in human hearts, donde el pecado entró al mundo y en los corazones del hombre, the result of living in this sinful world, los resultados de vivir en un mundo pecaminoso, the result for living in this fallen world el resultado de vivir en un mundo caído, is that suffering is inevitable. que el sufrimiento es inevitable. And because of this reality, Y por esta realidad, it is something that you and I will endure y eso es algo que tú y yo tenemos que as soportar disciples of the Lord Jesus. como discípulos del Señor Jesús. Jesus says in the Gospels that if anyone should be his disciple, Jesús menciona in his Gospels that if anyone should be his disciple, if anyone could be his disciple, aunque cualquiera puede ser sus discípulos. he must deny himself, Tienen que negarse a sí mismos, take up his cross, llevar su cruz and follow him. y seguirlo. Jesus took up his cross Jesús tomó su cruz and walked from the city y él caminó desde la ciudad to Golgotha, hasta el Gólgota. a walk of suffering. Fue un camino de sufrimiento. So Jesus tells us that follow him, Así que Jesús nos dice, sígueme, that we too will follow his footsteps que nosotros también seguiremos sus pasos and endure moments in our lives like the walk to Golgotha. y soportar momentos así como el caminar al Gólgota. Seasons that pain and suffering Temporadas de dolor y will sufrimiento accompany us in every step that we take, nos acompañarían en cada paso que demos, carrying the weights of trials, llevando el peso de la responsabilidad, carrying the weights of problems, llevando el peso de problemas, and we have to endure it till the end. pero tenemos que soportarlos hasta el final. That's cool, Hoseas. Bueno, eso está bien, But Josías. why does God allow suffering to occur to his children? Pero ¿por qué Dios permite el sufrimiento a sus hijos? Leads me to my second point. Esto me lleva a mi segundo punto. In chapter 4, verse 19 of 1 Peter, the next 6 words say, entrust their souls to a faithful creator. En las siguientes palabras del mismo versículo que acabamos de leer dice, encomiendan sus almas al fiel Creador. Suffering leads us to our creator. El sufrimiento nos conduce a nuestro Creador. Open your Bibles to Romans chapter 5. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. See, I remember as you're going through and flipping the pages, Mientras ustedes van buscando, I remember having a conversation with our pastor yo me acuerdo haber tenido una conversación con nuestro pastor, where we briefly talked about how there are much suffering happening to the people of God. que en sí hay como mucho sufrimiento pasando para las personas de Dios. And him and I pondered as to what was the reason for Y that. nosotros nos cuestionábamos que cuál es la razón por eso. Romans 5, verse 3 and 5. Romanos 5 del 3 al 5. And it says, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope.
And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. See, Paul writing to the Romans, Paul writing to the Pablo, Romans, escribiendo a los romanos, gives them a framework of what suffering is supposed to do for us. él les da como un ejemplo de lo que el sufrimiento tiene que ser para nosotros. Suffering produces in us endurance. El sufrimiento nos da resistencia. The characteristic of a believer La característica de un creyente that who in the midst of many trials que en medio de cualquier tipo de sufrimiento and many kinds of suffering y cualquier tipo de dolor continues strong and firm, sigue aún firme, unswerved sin moverse from their walk with Christ, del caminar con Dios, and firm in their loyalty to Christ the Lord, y firme y leal a lo que es el Señor Jesucristo, regardless of what suffering they might be enduring through. no importando el sufrimiento que estén pasando. Endurance produces in us character. La resistencia produce In carácter. other translations, it tells us endurance produces in us experience. Otras versiones dicen que la resistencia produce That the experiencias. sufferer, when they have been going through suffering, El que sufre, que persevera, who endures, learns el que permanece, aprende, that having the greatest experiences, y teniendo mayores experiencias, they experience the divine consolation of God. ellos experimentan un consuelo divino de That in Dios, the midst of their suffering, que en medio de su they sufrimiento experience the faithfulness that God is there with them. ellos experimentan la fidelidad de Dios que está con And ellos, God's hand over their life over and over again. y la mano de Dios en sus vidas una y otra vez. That as endurance produces in them experience, as the affliction abounds, Que cuando las aflicciones abundan, their character and their experience with God su being carácter faithful y su experiencia de Dios siendo fiel abounds just as much. abunda igualmente. Suffering produces endurance. El sufrimiento crea resistencia, Endurance produces character, la resistencia carácter, and character produces hope. y el carácter produce esperanza. That the character or experience of God's faithfulness El carácter o la experiencia de la fidelidad de Dios produces in us a hope produzca en nosotros una esperanza and a security that God continues to aid us in our suffering, y una seguridad de que Dios continúa ayudándonos en nuestro sufrimiento, and produces in us the ability to be more like Christ. y esta esperanza produce en nosotros la capacidad de ser más como Cristo. So as I left that conversation with our pastor Y mientras yo tenía esa conversación con nuestro pastor and I went to study this sermon, y comencé a estudiar este sermón, I realized that suffering comes to us as Christians. yo me di cuenta que el sufrimiento viene hacia nosotros como cristianos. Why? For our growth. ¿Por qué? Para nuestro crecimiento. Suffering makes us more like Christ. El sufrimiento nos hace más como Cristo. Suffering directs us to entrust our soul and our being El sufrimiento nos lleva a confiar nuestra alma y nuestro ser to our Creator who is faithful. a nuestro Creador que es fiel. Suffering gives us the opportunity to truly believe El sufrimiento nos da la oportunidad de creer that many are the afflictions of the righteous, que muchas son las aflicciones del justo, but the Lord delivers them through them all. pero Dios los libra de todo. 1 Peter 1:6-7 tells us clearly what suffering is supposed to do for us. Primera de Pedro del 1 del 6 al 7 claramente nos dice qué es lo que el sufrimiento va a hacer para That in nosotros. this you rejoice, Que en esto os gocéis, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes, though it tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. See, gold, when it goes through the fire, Cuando el oro es pasado por el fuego, it purifies it of all scum and dirt. lo va purificando de cualquier Escoria. tierra, escoria. So why does suffering occur to us as Christians? Entonces, ¿por qué el sufrimiento a nosotros como cristianos? Because sometimes suffering is the method God uses to purify ourselves, Porque el sufrimiento es algo que Dios utiliza para purificarnos a nosotros, to remove the hardened hearts that are in us para quitar esos corazones duros que están dentro de nosotros and purify our hearts to be sensitive to Him. y purificar nuestro corazón para ser sensibles a Él. Suffering purifies us. El sufrimiento nos purifica. You following along, church? ¿Están siguiendo, iglesia? And the last 3 words of chapter 4, verse 19 of 1 Peter says, while doing good. Y las 3 últimas palabras del capítulo 4:19 dice, haciendo el bien. My third point, Mi tercer punto, even in suffering, aún en el sufrimiento, we continue to do good. seguimos haciendo el bien. Listen to this part because this is the hardest part. Escuchen esta parte porque esto es lo más difícil. A lot of times in our suffering, we become self-centered. Muchas veces en nuestro sufrimiento nos volvemos egocéntricos And we think that we're the only ones in pain. y pensamos que nosotros somos los únicos que estamos pasando And we por come dolor. to a sense that we are the only ones and no one else is suffering as much as me. Y pensamos de que solo uno es el que está sufriendo y nadie está sufriendo como yo estoy sufriendo. But Peter telling these churches Pero Pedro diciéndole a estas iglesias who are being slaughtered for being que Christians, están siendo matadas por ser who cristianos, are being tied up across the city and being burnt alive, que están siendo atados y quemados, that even in the middle of your suffering, que en medio del sufrimiento God is expecting you and I to continue to do good. Dios está esperando que tú y yo continuemos haciendo el bien. That is to bear fruits Y eso es dar fruto in the middle of our suffering. en medio del sufrimiento. Paul says in Ephesians, make sure that we walk in a way worthy of our calling. En su palabra dice que nosotros seamos llamados Walk acuerdo to de su walk llamado. worthy of his calling. Amen. Suffering, again I say it, gives us an opportunity Como lo dije, el sufrimiento nos da una oportunidad to either resent God de resentir a Dios or to trust in him. o de confiar en Él. This is the true test of the believer. Esta es la verdadera prueba del That in creyente. the middle of your suffering and in the middle of your pain, Que en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, are you still able to give praise to God? aún eres capaz de dar una alabanza a Are you Dios. still able to get up and love your neighbor? Eres capaz de aún levantarte y amar a tu prójimo. Are you still able to get up and serve in the assignment that God has given you? Eres capaz de levantarte y servir en la tarea que Dios te ha dado, To continue doing good to each other, siguiendo haciendo el bien para cada uno de nosotros, carrying each other's burdens, llevando nuestras cargas, loving each other amándonos in the middle of our suffering. en medio del sufrimiento, Because Jesus was able to do it. porque Jesús pudo hacerlo. Hebrews 12 verse 1 and 2 tell us the Hebre- second part of verse 1, let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Hebreos 12 del 1 al 2, la segunda parte del 1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesus endured suffering for the joy set before him, Jesús soportó el sufrimiento por el gozo que le esperaba. meaning even in the physical pain, Es decir, incluso en el sufrimiento o el dolor físico in the spiritual anguish of God's wrath on his shoulders, y la angustia espiritual de la ira de Dios sobre él and the shame of being naked hanging on a cross. y la vergüenza de estar siendo colgado en una madera. He endured it all for what reason?
Él soportó todo esto ¿por cuál razón? For you and for me. Por ti y por mí. For the joy of knowing that his sacrifice Por el gozo de saber que su would sacrificio lead to the redemption of you and I. conduciría a la redención de todos nosotros, To all who believe in him. a todos que creen en Él. For the joy knowing that he submitted everything before the Father Por el gozo de saber que Él sometió todo delante del Padre in obedience. en obediencia. Therefore, church, Por tanto, iglesia, Galatians 6:9, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. And as I conclude today, Y mientras concluyo hoy, what does Jesus say about our suffering? ¿qué dice Jesús sobre nuestro sufrimiento? Because a lot of people might say, yeah, Peter said that. Algunos pueden decir, ya, Pedro dijo eso, Yeah, Paul said that. Pablo dijo eso, But what's the word of Jesus? pero ¿qué es la palabra de Jesús? John 16, verse 33. Juan 16:33. I want you to find it with me. Quiero que lo busquen conmigo, iglesia. John 16, verse 33, and it says, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. In this world tribulation will come to his followers. En este mundo las tribulaciones vendrán a sus But seguidores, the good news is that the battle has already been decided. pero la buena noticia es que la batalla ya ha sido vencida. The suffering is plenty, Los sufrimientos son muchos, but there is victory at the end, church. pero al final hay victoria, The iglesia. trials are great, El dolor es but difícil, Jesus is greater. pero Jesús es aún The mayor. pain is hard to endure now, El dolor es mucho para soportar ahora, but the Lord gives us a promise of triumph that if we abide in him, we too will overcome. pero el Señor nos da una promesa de triunfo que si permanecemos en Él, nosotros también venceremos. James 1, verse 2 and 4 tells us, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Santiago 1 del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Enduring through suffering Soportar el sufrimiento produces in us an endurance to keep going. produce en nosotros esa resistencia para seguir. When we allow trials to produce spiritual endurance in us, Cuando nosotros permitimos que las pruebas produzcan en nosotros resistencia espiritual, we grow in godliness and holiness before God. crecemos en piedad y santidad delante de Dios, Enduring until the very end before our Lord and Savior, perseverando hasta que estemos ante nuestro Señor y Salvador, in perfection when he en returns. perfección cuando Él regrese. Amen, church. Amén, iglesia. As I conclude, maybe you're still saying today, Y al concluir, a lo mejor ustedes pueden estar diciendo, that's all good, Josias, está todo bien, Josías, but the suffering that I'm going through is pero painful. el sufrimiento en el que estoy pasando es doloroso, It's hard to endure. es muy doloroso de soportar. One of the things Peter makes sure to include in his epistle Una de las cosas que Pedro se aseguró de incluir en sus epístolas was reminding each individual reading that there is a hope for fue each and recordar every a one cada of us. lector que había esperanza para nosotros. See, sometimes we're so rooted and attached to this world, A veces nosotros estamos muy aferrados a este mundo, but Peter gives us a hope that we have, pero Pedro nos da una esperanza que tenemos, that we do not suffer in vain. que nosotros no sufrimos en vano. So today I want to leave you with the same words Peter gave to these Christian communities Y yo los quiero dejar a ustedes con las mismas palabras que Pedro dirigió a estas comunidades who are suffering through violent persecution, que estaban sufriendo una gran tribulación, violent persecution. una gran persecución. 1 Peter 5, Primera de Pedro 5, 6 to 11. del 6 al 11.
Glory to God. Amén. 1 Peter chapter 5, Primera de Pedro, capítulo 5, verse 6 to 11, and it tells us, versículo 6 al 11 nos dice: humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all our anxieties on him, because he cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To him be the dominion forever and ever. Amen. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Put attention to that last verse, church. Pongan atención a ese último verso. To him be dominion forever and ever. Amen. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. In the middle of your suffering, church, En medio de tu sufrimiento, God iglesia, still has dominion. Dios todavía tiene dominio. God is still sovereign and ruler of everything. Dios sigue siendo soberano y gobierna sobre todo. And if he's still sitting on the throne Y si Él está todavía sentado en el trono, with dominion and control over all things, con dominio y control sobre todas las with cosas, authority over all things, con autoridad sobre todas las then cosas, we have hope. entonces nosotros tenemos That in the esperanza. suffering, we have hope. Que en el sufrimiento tenemos esperanza. For suffering is a moment for us to recognize Porque el sufrimiento es un momento para reconocer that we are closer to Jesus than we ever have been. que estamos más cerca de Jesús que antes. We are partaking with Jesus. Estamos participando con Jesús. You ever wanted to be more like Jesus? ¿Alguna vez has querido ser más como Jesús? In the middle of your suffering is when you're most like Jesus. En medio de tu sufrimiento es cuando más te pareces a Jesús. In the victory, we have hope. En la victoria tenemos esperanza. For in the victory, God shows us again and again Porque en la victoria Dios nos muestra una y otra vez that His faithfulness and love que su fidelidad y su amor helps us to develop nos ayuda a desarrollar that trust in Him, that in the next season of suffering, esa confianza en Él, que para la próxima temporada of suffering, de lucha, de we are sufrimiento, assured that He is still with us. estamos seguros de que Él está con nosotros. To Him be the dominion forever and ever. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amen. Amén. Peter 4:19 tells us to entrust our souls to a faithful Creator. Pedro 4:19 nos dice que confiemos nuestras almas a nuestro fiel Creador. He doesn't say just Creator, He says faithful Creator. Él no solamente dice Creador, sino dice fiel Creador. Faithful to what exactly? ¿Fiel a qué exactamente? To His promises. A sus promesas. What are His promises? ¿Cuáles son sus promesas? Like I was saying before, we are sometimes so deep rooted in this world, A veces, como lo dije, nosotros estamos tan aferrados a este mundo, attached to the things of this fallen world, tan aferrados a las cosas de este mundo caído, and we forget that while we are in this world, y nos olvidamos que mientras estamos en este mundo, we are only but passing through this world. solo estamos pasando por aquí. For the time will come where we will be with our Lord forever in our true home, Porque va a venir el tiempo que vamos a estar para siempre con nuestro Creador, in our true home for all of en eternity. nuestra verdadera hogar para toda la eternidad. So even with the suffering, Así que en medio del sufrimiento, let us remember the rewards that have been promised to all who endure until the end. recordémonos de todas las promesas que han sido prometidas si permanecemos hasta el final. James 1:12. Santiago 1:12. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him.
Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Romans 8:18. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 1 Thessalonians 4:15 to 17. For this we declare to you by the word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with the cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of a trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are still alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, de 15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 2 Timothy chapter 4, 6 to 8, one of my favorite verses. For I am already being poured, this is Paul speaking, out as a drink offering. And the time of my departure has come. I have fought the good fights. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Segundo de Timoteo 4, del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. In Revelations chapter 21, verse 4, he will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y in our church, Iglesia Nuevo Renacer, weeping may endure for a night, el llanto puede durar toda la noche, but joy comes in pero the en la morning. mañana llegará la alegría. Stand up, brothers and sisters. Pónganse de pies, hermanos. Dios sea toda la gloria. Señor, amén. It's okay, Paul, leave it. Yes. See, I'm not the type, Carol, Yo no soy el tipo de personas that uses specific things happening within our church que utiliza ciertas cosas que están pasando en nuestra iglesia to make sermons. para hacer unos That's sermones. just not the way how I do things. No es en la manera en cómo yo hago las Unless cosas. God specifically says to do so. Lo único que Dios me esté diciendo a mí que lo haga. I bring this sermon today for each and every one of us. Yo traje este sermón para cada uno de nosotros. Not just because of the trials that our First Lady is going through, No solamente por las tribulaciones que nuestra primera dama está pasando, but because each and every one of us will also go through different various sufferings. sino que porque cada uno de nosotros va a pasar por diferentes sufrimientos. And a lot of times in suffering we become weak and become fooled by false doctrines. Y en el sufrimiento nosotros nos ponemos débiles y podemos ser engañados por falsas doctrinas. And I want to make sure I give you clearly what the Bible tells us about our Y suffering. yo quería asegurarme que podamos entender claramente lo que la palabra de Dios nos dice. Like I've been mentioning throughout today, Como he mencionado a través de hoy, enduring through suffering makes us have an opportunity. el pasar el sufrimiento nos da una oportunidad. It makes us make a choice Nos permite hacer una decisión to resent God de resentir a Dios or to trust Him. o de confiar en Él. Some of you here who have gone through suffering Algunos de ustedes que han pasado por sufrimiento may or may not be going through a season of resenting God.
pueden o no pueden estar pasando por una temporada de resentimiento hacia Dios. And if you find yourself today in a season where you're resenting God for the suffering that you're going through, Y si tú te encuentras en un estado de resentimiento por el sufrimiento que has estado pasando, I'm not mad at you for this because it's a human being thing y yo no estoy enojado contigo porque es algo humano that can occur to each and every one of que us. puede ocurrir a cada uno de nosotros. And I cannot come here and explain or tell you why the specific reason of your suffering. Y yo no puedo explicarte ni decirte cuál es la razón específica de tu sufrimiento That you are enduring right now. que tú estás padeciendo ahora mismo. And I believe it's not in my place to determine it either. Y tampoco es mi lugar para estar determinando esto. But today, even in the middle of your trial and tribulation, Pero hoy, incluso en medio de tu prueba y tu tribulación, what I can tell you that in the middle of your suffering, lo que sí te puedo decir es que en medio de tu sufrimiento, let it cause you to do another S word, que te permita hacer otra palabra que comienza con S, surrender. sumisión. That in the middle of your suffering, Que en medio de tu sufrimiento, enduring in your hardship, estés pasando por esas batallas, in the middle of the fiery trials, en medio de las pruebas de fuego, let us surrender everything before God hay que rendir todo frente a Dios and trust that He still sits on the throne, y confiar de que Él sigue sentado en el trono, that He is in control, que Él tiene el control, that He is still faithful, que Él sigue siendo that fiel, He still is provider, que Él sigue proveyendo, that He still protects us, que Él sigue siendo protector, that He still loves us, que Él aún nos ama, that He is still the righteous judge, que Él es el juez justo, that amid of the suffering, que en medio del sufrimiento let it produce a surrender se produzca una sumisión and a submission to Him. y rendición a Él. As I was studying and meditating on the Christians who heard this letter Y mientras estudiaba y meditaba sobre los cristianos que escucharon esta carta and listened to what the Apostle Peter was telling them, y escuchaban lo que Pedro les decía, I can imagine how encouraged they would have been. me imagino qué tan animados se podían haber encontrado. The same ones who were executed, Los mismos que fueron ejecutados, tormented, atormentados, hanged around the cities being burnt alive. guindados y siendo quemados en medio de la noche. All I can believe is in the last moments of their lives Puedo imaginarme en sus últimos momentos de vida that they believe with their hearts the words of the Lord que ellos creyeron en sus corazones la palabra del Señor and the words of their apostle, y las palabras de Pedro, putting their trust in God, poniendo su confianza en Dios entrusting their soul to their faithful Creator. y poniendo sus corazones y creyendo a un fiel Creador. Suffering purifies us. El sufrimiento nos purifica. Suffering grows us. El sufrimiento nos hace crecer. Suffering matures El us. sufrimiento nos hace madurar. Suffering causes us to depend more on God. El sufrimiento nos permite depender más en Dios. And suffering makes us choose Y el sufrimiento nos hace elegir to resent God resentir a Dios or to trust God. o confiar en Él. So today, Así que hoy let us confess with our lips, confesemos con nuestros labios, even in the middle of our pain, incluso en medio del dolor, I trust you. confío en ti. That's the title of today's sermon. I trust you. Ese es el título del sermón de hoy. Yo In all confío my en ti. suffering, En todo mi sufrimiento, I trust you. confío en ti. In all my pain, En todo mi dolor, I trust you. yo confío en ti. In all my disappointments, En toda mi decepción, I choose to trust you. elijo confiar en ti. Heavenly Father,